Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke acara praktikumnya ya. Nah, oke. Nah, acara praktikum yaitu ada 2, mikroskopi, juga nah, walaupun macam pewarnaan ya, jadi yang saya akan detailkan di sini adalah pengecatan graf sel bakteri, karena ini adalah yang sering teman-teman nantinya akan gunakan ketika teman-teman melakukan penelitian di mikrobiologi. Baik. Nah, ini ya seperti biasa ya, safety procedure kita harus lakukan ya agar kita bisa bekerja dengan aman dan juga kita bisa dapatkan data sesuai yang kita inginkan. Nah, ini ya gambaran dari mikroskop binokuler yang teman-teman nanti akan bisa lihat atau bisa gunakan ya di laboratorium kita. Kita punya beberapa. Dan nah, ketika nanti kita akan menggunakan perbesaran, pada perbesaran yang besar gitu, kita nanti akan menggunakan minyak imersi agar objek yang kita lihat itu lebih jelas. Nah, ini ya saya jelaskan dulu step-stepnya ya, bagaimana penggunaan mikroskop. Nah, keluarkan mikroskop dengan hati-hati dan tempatkan di atas meja kerja. Ya, sesuai. Kemudian putarlah skrup penetapan kesal sehingga tubuh mikroskop naik kira-kira 2 cm ya. Jadi ini untuk adjust dulu bidang meja preparat gitu ya. Tetapkan preparat di tengah-tengah mikroskop dan cek rapkan dengan penjepit. Lalu setelah ini kita akan mengatur cahayanya. Tempatkan sumber cahaya kira-kira 15 cm di muka mikroskop dan nyalakan lampu, arahkan berkas cahaya tepat pada cermin mikroskop. Nah, ini kalau ini masih menggunakan cahaya dari sumber lain ya, tetapi kalau mikroskop binokuler yang kita punya, itu kita tinggal menyambungkannya dengan listrik ya, nanti akan nyala sendiri. Jadi nanti tinggal turn on tombol untuk lampunya. Kemudian kita akan atur kondensor ya, ini untuk mengatur sedikitnya cahaya ya. Nah, ini diatur cahayanya ini tepat pada kaca preparat yang akan kita amati. Nah, sambil melihat preparat, nah ini preparatnya ini pastikan untuk melihatnya itu dari samping ya. Kemudian diamati dari samping, setelah pas baru kita amati menggunakan lensa okuler. Nah, kemudian tetapkan diafragma dari kondensor hingga pinggiran diafragma masih kelihatan sebagai cincin tipis di sekitar belakangnya lensa objektif. Nah, nanti ketika dilihat menggunakan lensa okuler, nanti akan tampak bidang pandang sebuah lingkaran gitu ya. Pastikan teman-teman melihat bidang pandang tersebut. Lalu setelah memakai mikroskop, maka dikembalikan kondisi seperti pada kondisi semula ya, bidang pandang dikembalikan seperti semula, fokus dikembalikan seperti semula, dan juga pastikan mikroskop Anda bersihkan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat video saja ya untuk pengamatan preparat ini. Nah, oke, kita lihat video. Hey, big person, over here. Do you see me yet? You're getting warmer. Look closer, much closer. That's it. Nah, ini mikroskop tadi akan digunakan untuk mengamati sampel air dari sebuah danau. Nah, sampel air dari sebuah danau itu pasti akan banyak plankton. Nah, mikroskop tadi akan digunakan untuk melihat plankton ya. Dalam hal ini salah satu spesiesnya adalah rotifer sp. Ini adalah spesies plankton. Nah, kita lihat bagaimana penggunaan mikroskopnya. Hi, I'm Clarence, and I'm a rotifer. I live in the pond behind the school. Do you have a minute? I could show you around my neighborhood. We'll look at it together with the microscope. Come on, I'll talk you through it. Here's a slide of pond water. Put it on the stage and clamp it in place. Now, power on the light source. Every time you use a scope, you have to follow the low to high rule. Always start with the lowest powered objective and work your way up. Jadi pastikan menempatkan kaca preparat ya, kemudian pastikan sumber cahaya itu terpusat pada objek yang teman-teman akan lihat, dan gunakan lensa objektif
itu dari yang mulai yang paling kecil ya, paling terkecil, yaitu ada perbesaran 4 kali, kemudian perbesaran 10 kali, dan di atasnya 40 kali, dan paling besar adalah 100 kali ya. Jadi mulai dulu dari yang paling kecil. Make sure the nose piece is set to the scanning objective. It's the shortest one, and it's usually marked with a 4x. To begin, the stage and objective should be as far apart as possible. This microscope has 2 eyepieces. Nah, tadi ya, karena ini adalah mikroskop binokuler, jadi ada 2 lensa okuler. Ya. Just like a set of binoculars. Keep both eyes open and look through. You may see 2 overlapping circles of light. So Nah ini, nah teman-teman karena lensa okuler 2 ya, jadi ada 2 bidang pandang, ada 2 lingkaran tadi ya. Nah teman-teman ketika akan mengamati, pastikan dulu 2 lingkaran tadi itu bersatu. Jadi dengan mengatur lensa okulernya ke dalam ya, ke bagian dalam, nanti akan bidang lingkaran tadi akan bersatu. Nah teman-teman akan melihat satu fokus pada satu itu. Jadi jangan diinceng dengan satu mata gitu ya. Nah itu salah. So adjust the width of the eyepiece until you see only 1 circle of light. You can control the amount of light by adjusting the diaphragm. Nah, setelah diatur lensa okulernya tadi, kita atur cahayanya. Nah, dengan memutar ini ya, memutar diafragma, ini diatur untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya, terang atau tidaknya cahaya. And the condenser. The condenser directs the light by moving it closer or farther away from the. Nah, ini untuk mengatur cahayanya yang akan masuk ke dalam lensa, ke dalam kaca preparat, kita atur kondensornya ya. Atur kondensor. Specimen. The diaphragm controls how much light reaches the specimen. By opening the diaphragm, more light gets in, meaning a brighter image. Closing the diaphragm will make the image darker. It's a good idea to start with the condenser just below the stage and the diaphragm open. Alright, now you have the basic setup. Use the stage controls to move the slide left. Ini gunakan alat penggeser meja ini ya, meja preparat ini untuk menempatkan objek yang akan kita amati. Right, forward, or backward until the target specimen is in the center of your view. The image is inverted so the stage movement is reversed. Adjust the coarse focus until the image becomes mostly clear. You may need to use the diaphragm to fine-tune the brightness and contrast of your view. Now use the fine focus to make the image sharp, so that the borders of the specimen are completely distinguishable. That's it. For most activities, you'll want to sketch what you see in your lab notebook. Now let's move up to the next power objective, the 10x. Tadi silakan dengan perbesaran yang paling kecil 4 kali, kemudian di-record ya di dalam notebook gitu ya, digambar seperti apa perbesaran 4 kali, tentu saja akan terlihat kecil-kecil ya. Kemudian ini pindah ya ke perbesaran selanjutnya yaitu 10 kali. The first thing you'll notice is that the image got darker, so adjust the control. Now draw a sketch of what you see. Let's take an even closer look by switching to the high power objective, the 40x. Adjust the fine focus and diaphragm controls until you get the best. Nah ini kemudian pindah ke perbesaran 40 kali. Nah umumnya pada perbesaran 40 kali nanti akan terlihat lebih gelap ya, maka kita perlu mengatur fokus dan juga kita perlu mengatur cahayanya, diafragmanya kita atur ya, banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Image. You may need to switch back and forth between these controls. It's kind of an art, and you'll get a better feel for it with practice. And that's it. Booyah! This microscope has one more objective. It's the highest power, 100. Nah ini yang kemudian kita pindah ke yang paling besar yaitu 100 kali. 100x, and you can use it to see the very small specimens like this bacteria specimen. But we have to use the same low to high rule, starting with the 4x scanning objective, the 10x low power, and the 40x high power. Here's where things get a little different. The 100x objective is called the oil immersion lens. Turn the nose piece to where. Nah, tadi
sempat sebutkan, ada minyak imersi kita gunakan untuk pembesaran yang paling besar ya. Nah, pada video ini ya, kita akan mengaplikasikan minyak imersi untuk pelihatan pada pembesaran 100 kali. Jadi dengan in between the 40x and 100. Jadi dengan menempatkan lensa objektif di antara objek kita, lensa objektif 40 kali dan 100 kali di antaranya, kemudian kita teteskan minyak imersi pada objek ini. 100x objectives. Put a drop of oil on the slide. Slowly and gently rotate the nose piece to the oil immersion lens. Look at the microscope from the side and carefully use the fine focus control. Kemudian setelah ditetes minyak imersi tadi ya, lalu tempatkan lensa objektif sambil diamati ya pelan-pelan agar tidak terjadi crash atau objektif itu tidak menggores dari objek kita. Kemudian setelah itu kita adjust fokus juga pelan-pelan ya sambil diamati kaca preparat kita. To make contact between the lens and the oil, the lens should never touch the slide. Nah ini kan tadi fokusnya dimainkan ya pelan-pelan, jangan sampai lensa objektifnya mengenai objek kita. Jadi hanya di atasnya dikit gitu ya. Look through the eyepiece. You may need to adjust the position of the stage and the diaphragm to get the best image, and sketch your findings in your notebook. To wrap up, lower the stick. Nah, sudah ya tadi bisa dilihat dengan perbesaran 100 kali ini, kita bisa melihat bakteri gram positif dan gram negatif tadi. Akan terlihat lebih jelas dengan perbesaran 100 kali. Tuh. Stage to separate the oil immersion lens from the oil and remove the slide. Nah, ini adalah setelah menggunakan mikroskop, pastikan kita membersihkan, tadi kan ada minyak imersi ya, kita pastikan membersihkan minyak imersi tersebut menggunakan tisu yang khusus untuk membersihkan mikroskop. Clean the 100x objective lens with lens paper. And the eyepieces and stage with alcohol. Your instructor may give you additional cleaning instructions. Great work! Just like any new skill, it takes some practice. And remember to always follow the low to high rule. Be sure to subscribe to BioNetwork's YouTube channel and check out. Itu ya. Nah, itu cara penggunaan mikroskop. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu tahu, yaitu do's and don'ts gitu ya. Nah, pertama ini kita akan lihat video lagi terkait penjelasan cara-cara yang mungkin teman-teman akan sering temui dan mungkin Hey, my name is Jeff with BioNetwork, and today I'm going to put your microscope knowledge to the test. Let's take a look at some of the issues that my students deal with. Also, I'm going to be answering some of the questions that you've submitted. If you haven't already, check out our step-by-step demonstration on how to use a microscope, including oil immersion. Use the link in the description below. In this first scene, our lab tech is going to make 3 mistakes. Watch carefully and see if you can find all. Lakukan ya, jadi kita perlu belajar apa yang tidak boleh kita lakukan terkait dengan penggunaan mikroskop ini. 3. Did you see them? Well, here's her first mistake. She's starting with the 10x low power objective. Nah, ini kesalahan pertama adalah dia menggunakan lensa objektif dari 10 kali. Salah ya, seharusnya kita gunakan dari yang paling kecil. Remember the low to high rule? Always begin with the 4x scanning objective. She's only using one eye. This is a binocular scope, so it's a good idea. Nah, ini juga kesalahan yang lain ya. Dia kayak nginceng gitu ya, diinceng. Jadi hanya menggunakan satu mata. Nah, ini karena adalah mikroskop binokuler, jadi seperti saya jelaskan tadi, kita harus menggunakan 2 mata untuk melihat satu bidang lingkaran pandang tadi. To leave both eyes open. And last, the scope should always remain flat on the table. You may need to stand or reposition yourself to see better,
but you don't want to tilt the scope and risk moving your specimen or dropping the scope. And here, she's demonstrating the right technique. Nah, ini tadi ya, yang kesalahan yang lain itu dia ini, mikroskopnya diarahkan ke arah kita. Ini salah ya, mikroskop pastikan selalu berada di berdiri tegak di meja. Jadi kita yang mengatur posisi kita, ya. Moving your specimen or dropping the scope. And here, she's demonstrating the right technique. Starting with the scanning objective, both eyes open and the scope flat on the table. And that leads us to our first viewer question. The microscope in our class has two eyes. I can see it clear with one eye closed. Do I have to use both eyes? Good question. Keeping one eye closed can cause some pretty bad eye strain, especially if you're doing it for a longer period of time. Adjust the distance until you can see a single circle of light in your field of view. Then, you can comfortably see with both eyes. When I was a student, I remember one of the hardest things was actually finding the specimen. I'd focus in on something and it turned out to be an air bubble or a fingerprint. With practice, you'll learn to identify common artifacts like dye crystals, air bubbles, and debris. Oh, hey, here's an interesting situation. Why are we only seeing part of the image? The objective wasn't fully clicked into place. That's more like it. Here's another viewer question. The scanning objective is easy to use, but I often can't find the same part of the specimen using the higher magnifications. Any advice? Yeah, this can be tough for beginners. Let's walk through the steps and see if we can help you out. The lab tech has the specimen in focus using the scanning objective. She centers the specimen in the field of view. That will make it easier to find with the next objective. Now change to the low power objective. See how your field of view decreases and the specimen isn't quite centered anymore? What do you need to do? We need to recenter the specimen. Move the stage slowly and adjust the fine focus. You also may need more light. Let's talk about oil immersion. We need to use oil to see at the highest magnification. So without getting too technical, there's an air gap between the top of the cover slip and the front lens. This gap actually causes light to bend or refract. These scattered rays of light don't travel through the objective lens and are lost to the image. Oil affects the light a lot like glass does. So we replace the air gap with oil and suddenly we're able. Nah ini ya, dia menjelaskan terkait tadi penggunaan minyak imersi. Dengan menggunakan minyak imersi, maka cahaya ini tidak terrefleksikan, tapi akan terfokuskan, gitu ya. Jadi nanti objeknya akan terlihat lebih jelas, gitu ya. To see higher resolution images. This lab tech is about to make a oil mistake. Do you know what it is? That's right. You don't want to use coarse focus with oil immersion because raising the stage can crack the cover slip, slide, and even the objective. A really expensive repair. So remember. Nah, ketika sudah menggunakan minyak imersi, jangan lakukan jangan putar bagian yang coarse focus atau jangan putar bagian yang menyebabkan bidang meja preparat itu terangkat ke atas. Tetapi untuk fokus, main bagian yang pemutarannya ya, memfokuskan gitu ya. Nah, nanti ketika teman-teman akan memutar ini, maka yang terjadi adalah meja terangkat, nanti lensa objektif akan crack ya, akan patah gitu ya, karena terdesak oleh meja tadi. Jadi pastikan jangan lakukan itu ya. Fine focus with oil immersion. After you've finished, you need to clean the oil from the objective. Which of these products can you use? Kim wipes or paper towels can scratch the lenses, so only use lens paper. Here's our final viewer question. BioNetwork, the microscope in your demo looks way different from the ones in our lab. How does this video help me? Good question. We used a fluorescent scope in our demo because it has an attached camera which allows for video recording. Every lab is going to have different scopes, but the fundamental. Nah ini kalau ini dia punya mikroskop yang dipunyai oleh BioNetwork ini lebih canggih ya, karena sudah terhubung langsung oleh kamera gitu ya. Nah itu terkait tadi ya, terkait apa yang tidak boleh kita lakukan dan bagaimana penggunaan yang benar gitu ya. Ada tadi di video penjelasan tadi ya. Oke, nah
Oke, itu terkait dengan mikroskopi ya. Teman-teman sudah lihat bagaimana penggunaan yang benar dan apa yang tidak boleh dipergunakan. Nah, setelah ini akan saya jelaskan terkait praktek pengecatan graf. Ya, setelah video ini akan saya jelaskan mengenai pengecatan graf.